खान जहां बुलाएगा, जहां कॉल देगा, दिन को रात को हम वहां पे मौजूद होंगे। आप किस किस को पकड़ेंगे? यहाँ पे तो आधा पाकिस्तान आपको जेल बनाना पड़ जाएगा अगर आपको लोग भरने पड़ गए तो। एक खान को ये कर देंगे, अंदर कर देंगे, या ये जो करना चाहते हैं तो ये 22 करोड़ आवाम का क्या करेंगे? ना हम घबरा रहे हैं, ना खान हमारा घबराता है कभी। हम उसके साथ खड़े थे और खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। आप कहाँ से आई हैं? मैं लाहौर से आई हूँ। लाहौर से यहाँ पे आई हैं? क्यों आई इतनी गर्मी में? क्यों ना आए, खान साहब की तकरीर है, खान साहब के लिए आए हैं, अपने पाकिस्तान के लिए आए हैं। बहुत जल्दी वहाँ से नहल कर देंगे, सुनने में आ रहा है 20 को वो उनका केस का फैसला आ रहा है। नहीं, वो डर के मारे तो बेचारे ऐसी बातें करेंगे ना। उन्हें पता है खान साहब कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अब यही हरकतें करते हैं डर डर के। क्या कहेंगे आप? मैसेज क्या है आपका? मेरा मैसेज ये है, ना हम घबरा रहे हैं, ना खान हमारा घबराता है कभी। हम उसके साथ खड़े थे और खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। एक आखिरी उम्मीद नज़र आती है, खुदा करे कि और भी अच्छे खान जैसे लोग पैदा हों, लेकिन खान हमेशा सलामत रहें, कायम रहें, हम साथ हैं। कब से आप इमरान खान साहब को 14 साल कम अज़ कम। 14 साल हो गए हैं। 14 साल। क्या मिला आपको 14 साल? मुझे बहुत एक उम्मीद मिली है सबसे बड़ी। खान की शक्ल में हमें एक उम्मीद नज़र आती है कि अब हमारा मुल्क संभल जाएगा, अब हम गुलामी से निकल जाएंगे। और खुदा इसको सलामत रखे, खान साहब को ज़िंदगी दे, और जो वो काम करना चाहते हैं अल्लाह वो काम करने का मौका दे। जो खान ने हकीकी आज़ादी का बीज बोया है, जब तक वो पाया तकमील को नहीं पहुंचता, खान जहां बुलाएगा, जहां कॉल देगा, दिन को रात को हम वहां पे मौजूद होंगे। हम वो वॉलंटियर्स, सपोर्टर्स, वर्कर्स, अवाम, हम वो लोग हैं जो उसके साथ इस तरह खड़े हैं कि खान हमारी आवाज़ और हम खान की आवाज़ है। सुनने में आ रहा है कि 20 तारीख को खान साहब को नहल कर देंगे। तो सुनने में तो आज तक हमें बहुत सारी चीज़ें आई। आप बताएं, दुनिया की 5th लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की के लीडर को वो नाअहल कर देंगे। ये तो वो जिन है जो बोतल से निकल चुका है। एक खान को ये कर देंगे, अंदर कर देंगे, या ये जो करना चाहते हैं तो ये 22 करोड़ आवाम का क्या करेंगे? ये तो खुद तसादम की तरफ ले जाना चाहते हैं इस मुल्क को कि एक ज़बान और एक आवाज़ बंद कर दी जाए। खान इज़ नॉट अलोन। वो जो बोलता है वो हमारी ज़बान और हमारी आवाज़ बोलता है। अगर वो ना बोलता होता तो ये मुल्क उसके साथ रातों को, दिन को, दोपहरों को, धूप में, बरसात में, हब्स में, गर्मी में, सर्दी में, ये जो लोग निकल रहे हैं, खड़े हैं। एक कॉल आती है रात को 2 बजे, हम तो वॉलंटियर्स हैं, हम जहां हमें कॉल आती है हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर के ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। ना हमें बयानियाँ दी जाती हैं, ना हमें ट्रांसपोर्ट दी जाती है, ना हमें फ़ोन आते हैं कि आपने पहुँचना है, ना हम जहाँ काम करते हैं हमारे मालकान हमें कहते हैं ना पहुँचे तो आपको देख लेंगे, जिस तरह अमूमन ये नून लीग वाले करते हैं। तो हम तो अपनी मर्जी से इस जज्बे के साथ आए हैं। क्योंकि आज तक इस मुल्क के हम 1947 से जब आज तक देखते हैं, और ख़ास तौर पे जब 30 साल की सियासत को हम देखते हैं, तो अब खान के 3 साढ़े 3 साल छोड़ दें, क्या उससे पहले पाकिस्तान फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री था? 5-5, 6-6 बारियां ले ली, पीपल्स पार्टी ने ले ली, नून लीग ने ले ली, अकेले ले ली। ये इस मुल्क के लिए वो ना कर सके जो आज ये 13 पार्टियां मिलके करना चाहती हैं। ये ऐसा वो कौन सा कारनामा अंजाम देना चाहती हैं जो अकेले ना कर सकी? जब आवाम को समझ आ गई है कि आज तक ये 3 साल पहले तक, और वो भी ज़बरदस्ती निकाला गया, खान को उतारा गया, उस 3 साल के अंदर कोविड आ गया, फिर भी हमारी पर एनम जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट थी वो 6.2% को पहुंची। आम बंदा जो लिटरेरी है उसको समझ है कि जब मुल्क तरक्की करता है तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ती है। तो ये सारा कुछ देखने के बाद हम तंग आ गए कि हमारे साथ आज तक क्या हो रहा है। मैडम, अगर ऐसा हुआ, अगर जो उन्होंने कह दिया कि 20 का फैसला आ रहा है, अगर वो नाअहल हो गए तो क्या करेंगी आप? जी, मुझे तो बिल्कुल किसी सूरत ये नहीं लगता कि वो इसको नाअहल कर सके हैं। तो क्या कहती हैं? हम उस तरफ सोचते ही नहीं असल में। नहीं, इसलिए नहीं सोचते कि हमारा एक ईमान कामिल है ना कि हम मुमकिन नहीं है। देखें, ये एक जिन निकल गया बोतल से, इसको वापस डालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस जिन को बोतल में वापस डालना अब ये इम्पॉसिबल है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। आप किस किस को पकड़ेंगे? यहाँ पे तो आधा पाकिस्तान आपको जेल बनाना पड़ जाएगा अगर आपको लोग भरने पड़ गए तो। ये इम्पॉसिबल बातें कर रहे हैं कि मरियम वहाँ पे गए जहाँ पे सैलाब आया हुआ है। हाँ, सब नहीं गए, उन्हें जाके जूस दी, सलांटी दी जाकर मरियम ने आवाम को। हाँ, सब वहाँ पे नहीं गए।
ایک تو آپ کی میں اطلاع کے لیے عرض کروں کہ خان صاحب بالکل گئے ہیں، خان صاحب بالکل گئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب اتنے اسٹریٹجیکلی چلتے ہیں کہ خان صاحب نے اپنی ٹیمز کو تیار کر دیا کہ ان کے اوپر میں نے سنا ہے شاید 19 مقدمے ایک جورسڈکشن کے اندر کیے گئے ہیں، جو کہ ایک بندہ صبح اٹھتا ہے وہ مقدمے، دوپہر کو مقدمے، رات کو مقدمے، کبھی اس تھانے میں کبھی اس تھانے میں، وہ سارا وقت اس کے اندر لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کے اوپر یہ جو نااہل کرنے کی جی یہ اس کا یہ مقدمہ چل رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے ایک وہ کال دی کہ ہم فنڈز اکٹھے کریں گے اور ہم ٹیلی تھون کرتے ہیں۔ کبھی دنیا میں کہیں سنا ہے 5 ارب روپیہ؟ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، 5 ارب روپیہ 2.5 گھنٹے کے اندر اکٹھا ہونا یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ مریم نواز جا کے وہاں 10 دن بھی لگائے نا، دن رات بھی رہ جائے، تو کوئی بندہ اس کو شاید ان کا پاس دیکھتے ہوئے 1 لاکھ روپیہ بھی نہیں دینا پسند کرے گا کہ پتہ نہیں پہنچنا ہے۔ وہ سلانٹی دی ہے، سلانٹی دی ہے نا بھیا، کچھ تو راشن پانی لے کے جاتی، شرم نہ آئی سلانٹی دیتے ہوئے 5 روپے کی، وہ بھی چھوٹا والا پیک، اور وہ بھی 10 بچوں کو ایک سلانٹی پیک پہ۔ اگلی ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس اماں کو اس نے گلے لگایا، اس اماں نے انٹرویو دے دیا کہ مجھے آیا جب لوگوں نے مبارکیں دی کہ آپ تو تر گئی، آپ کو تو مریم صاحب نے امیر ہو گئی، گلے لگا لیا، اس نے کہا وہ 1.5 منٹ کے لیے گلے لگایا، اس کے بعد کون مریم اور کون میں، ہم اتنے ہی فقیر ہیں، اتنے ہی غریب اور وہی کھڑے ہوئے، وہ سلانٹی بھی نہیں اس کو۔ میں کیا مریم میرے کو جو اس ملک کی آواز ہے وہ مریم کے کانوں تک پہنچتی ہوگی نا، بڑی سمپل سی بات ہے۔ ہر واٹس ایپ گروپ، ہر چینل، ہر جگہ آواز روک کے آپ عمران خان کی تھک گئے، کوئی نیا طریقہ نکال لیتے ہیں۔ جب وہ یہ کرتے ہیں، اب انہوں نے نیا یہ جو شروع کیا ہے جی، ان کے جلسے لائیو دیکھے جاتے ہیں، مختلف چینلز بنا دیے گئے ہیں جن کے تھرو تحریک انصاف کے ہم جلسے لائیو دیکھتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جب سے میں وہ فالو کر رہی ہوں، مجھے وہ آپ کو ایک بیپ آتی ہے کہ اس وقت خان صاحب لائیو ہیں، تو ہم وہ جلسہ کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ 1 سیکنڈ کے اندر 60,000 بندہ آلریڈی اس کو لاگ ان کر چکا ہے جلسہ دیکھنے کے لیے۔ دیکھیں، یہ آپ کا بھی ملک ہے اور یہ ہمارا بھی ملک ہے۔ وی شوڈ، انف از انف۔ ہم یہ پچھلی 5 پارٹیوں کو ہم ہی یہاں رہتے تھے، پی ٹی آئی کا کوئی وجود نہیں تھا، ہم کبھی اٹھتے تھے تو نون لیگ کو ووٹ دیتے تھے، کبھی اٹھتے تھے تو ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیتے تھے۔ تو ہم جب 1947 میں یہ پاکستان بنا، اس سے بدتر حالات میں ہیں۔ انہوں نے 4 5 دفعہ جب انہوں نے اپنی باریاں لے لی اور آپ کو جیسے لوگوں کو اور ہم جیسے عام عوام کو کچھ نظر نہیں آیا، تو بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ، اور ہم خان کے ساتھ کھڑے کہ یہ وہ خاتون ہے جو لاہور سے یہاں پر آ گئی، کا کہنا یہی ہے کہ مریم کچھ شرم کرو، حیا کرو، اور ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ عمران خان کبھی نااہل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان ماہر علی کو دے اجازت۔ NPG میڈیا، گجرانوالہ۔